अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से एक्सपो सेंटर कराची से मुखातिब है, जहां आज हमारे मुल्क का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट IEEE का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान प्रीमियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है। इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि पिछले 11 साल से ये मुसलसल मुनक्किद हो रहा है। ये 11th एडिशन है IEEE का, और पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स के हवाले से जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ इस एग्ज़िबिशन में मुलाकात करती हैं, और उसके बाद B2B जिसे हम बिज़नेस टू बिज़नेस और दीगर फार्मूले होते हैं बिज़नेस के, वो मलूज़ ख़ातिर लाए जाते हैं, और उसके बाद फिर लाजमी तौर पर जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको फ़ायदा होता है। IEEE के हवाले से जो 3 इम्पॉर्टेंट शख्सियात मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, वो अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर खालिद परवेज़। अगर ये हम IEEE की बात कर लेते हैं, इसके आगाज़ की बात कर लें तो उसके इम्पॉर्टेंट रुकन रहे हैं, और इस वक्त भी चेयरमैन कराची सेंटर हैं, और इसके साथ साथ CEO KPWS कंसल्टेंट्स। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर असद जाफ़र साहब, चेयरमैन एंड CEO सिग्निफाई पाकिस्तान। और आप सबको याद होगा जब ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न कभी हुआ करता था, फ़्लिप्स के टेलीविज़न हर घर में मौजूद होते थे। मैंने तो एटलीस्ट अपने घर में वो देखा था। फ़्लिप्स अब ख़त्म हो गई है और अब सिग्निफाई पाकिस्तान इसका नाम है, और मर्ज हो गई है इस कंपनी में। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा मरियम दुर्रानी साहिबा GM मार्केटिंग एंड ब्रांड्स हैं पाकिस्तान केबल्स। और पाकिस्तान केबल्स तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर उनकी मार्केटिंग हेड और उनके साथ साथ ब्रांड्स को भी देख रही हैं तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले खालिद साहब आपसे आगाज़ करेंगे। 11th एडिशन है IEEE का। जो पौधा आपने 11 साल पहले या दरमियान में 1 आध साल मिस भी हुआ लगाया था, अब जब हम 11वें साल में पहुँचे हैं, 11 रुकनी टीम होती है सर हॉकी की, क्रिकेट की, तो अब वो आपकी टीम कितनी मजबूत हो गई है और आप कहाँ पे खड़े हैं? शुक्रिया नसीम साहब। देखिए, कोई पौधा जो एक तनावर दरख्त बनता है उसके पीछे बड़ी काविशें होती हैं, और वो किसी एक फ़र्द की या एक टीम की नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि कराची IEEE का जो कराची सेंटर है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक सेंटर है IEEE का, हमारे मुकाबले में कोई और सेंटर नहीं ये अहमियत हासिल कर सका है अभी तक। तो इसके जो शुरू में इसके जो हजरात थे, लीडरान थे, मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी ही बेइंतहा काविशें थीं और कोशिशें थीं कि एक नया पौधा उन्होंने लगाया, एक नया आगाज़ किया, एक सोच लेके आए, और उसके तहत हमारे 3 मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जो हैं लगातार मुनक़िद होते रहे हैं। सबसे पुराना इसमें एक 37 साल हो गए उसको। एक हम मल्टी टॉपिक सिम्पोजियम कराते हैं हर साल, वो 2 साल नहीं हो पाया कोविड की वजह से। वो एक बहुत ही अच्छा इवेंट है और उसकी बड़ी अच्छी रिकॉग्निशन है। उसके बाद हमारा एक बड़ा अहम इवेंट है जो कि हम पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो तलबा हैं उनके दरमियान हम कंपटीशन कराते हैं, जो कि इस पे मुनहसर होता है कि उनके फ़ाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और फिर उनको हम उसमें से सिलेक्शन करते हैं, उनको इनामात भी मिलते हैं, देते हैं, और फिर उनके एक बेहतर और ब्रॉडर रिकॉग्निशन के लिए उनको हम अपने फिर वो उसमें इंटरनेशनल जो सिम्पोजियम है उसमें भी इनवाइट करते हैं, और बाकायदा हम एक सेशन उसमें उनके लिए मुकर्रर करते हैं, और इस हवाले से उनका एक्सपोजर भी होता है, उनको रिकॉग्निशन भी मिलती है। ये मैं समझता हूँ कि हमारी एक तलबा के लिए, तलबा ही एक मुस्तकबिल होते हैं किसी भी मुल्क के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो दाग बेल डाली थी आज 11 साल पहले उन लोगों ने जो उस वक्त मेरी पोजीशन में थे, इस पोजीशन में थे इस हैसियत में वैसे चेयरमैन वगैरह के, तो वो मैं समझता हूँ ये सारा सेहरा उनको जाता है, और बाद में आने वाले लोगों को भी। हमारे लिए तो अब ये होता है कि भाई जो यार्ड स्टिक मुकर्रर हो चुकी है, जो मयार कायम हो चुका है,
किसी तरह से उसको कायम रखना है। नहीं, आपकी कोशिश खासकर स्टूडेंट्स के हवाले से खालिद साहब जो है वो बहुत लाजवाब है, क्योंकि मैं जब मास कम्युनिकेशन से मास्टर्स कर रहा था बहुत सीखा, तो यहाँ तक पहुँचे तो उसी दम से पहुँचे, लेकिन वो जो एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है, हम एक थ्योरी पढ़ के आ रहे होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ टोटली डिफरेंट होती है, और वो जब आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में जो समझा रहे हैं उनका बहुत फ़ायदा होगा। असद जाफ़र साहब, आपको वेलकम करते हैं सर शो में। IEEE 11th एडिशन है, इस वक्त कहाँ पर है और हर एडिशन से बिज़नेस में कितना फ़ायदा होता है? जी नसीम साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि स्टूडेंट्स की बात हो रही थी तो आपको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि खालिद साहब का एक और जो इन्होंने नहीं बताया कि ये पहले NED में प्रोफेसर हैं कई साल, और मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं माशाल्लाह। खालिद साहब भी और उनकी वाइफ मैडम ताहिरा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है IEEE पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे जब खालिद साहब के साथ बैठ के एक ही जगह पे मिलने का मौका मिलता है। जहाँ तक IEEE का सवाल है और ये फेयर का स्पेसिफ़िकली, IEEE एज़ एन ऑर्गेनाइजेशन तो एग्जिस्ट कर रही थी। इवन एज अ स्टूडेंट जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, जो सिम्पोजियम का जिक्र किया खालिद साहब ने, मेरा ख्याल है गालिबा खालिद साहब सबसे पहला या दूसरा स्टूडेंट सिम्पोजियम जब ही हुआ था NED में था, मिड 80s में, अर्ली टू मिड 82 में हुआ था, 1982। उस वक्त IEEE का आगाज़ नहीं हुआ था। IEEE तो एग्जिस्ट कर रही थी। अच्छा, 11th एडिशन है, दरमियान में गैप्स हैं? 11th एडिशन ऑफ दिस इवेंट, ये जो फेयर होता है, ये देर से शुरू हुआ था। ये देर से हुआ था, एग्जीबिशन देर से हुआ था, IEEE पुरानी है। जी जी हाँ, और एज स्टूडेंट्स भी हम उसके मेंबर्स थे, और ऑफ कोर्स जो प्रैक्टिशनर्स थे, एकेडमिक्स थे। सो ये जो आप समझिए कि जो IEEE का प्लेटफॉर्म है, दिस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इट उस ज़माने से जब मैं स्टूडेंट था। जब से ये फेयर शुरू हुआ है तो एज CEO ऑफ फ़िलिप्स पाकिस्तान, मेरा तो ख्याल है कि हमने गालिबन हर दफ़ा ही पार्टिसिपेट किया है, और मुझे ख़ुद बहुत खुशी होती है देखते हुए कि ये हर साल हर एडिशन जो है वो और बेहतर होता है पिछले से। नंबर ऑफ़ एग्ज़िबिटर्स भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो थीम होती है, जो टॉपिक्स होते हैं, जो पैनल डिस्कशंस होते हैं, वो भी मुफीद होते हैं। जो आपका सवाल है, हमारे लिए ये एक बहुत अहम एग्ज़िबिशन या फेयर है, जिसके लिए हम हमेशा अपनी मार्केटिंग बजट में से पैसे एलोकेट करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो फ़िलिप्स लाइटिंग की दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको हम किस तरह से शोकेस करें। जस्ट आपने शुरू में जब इंट्रोडक्शन किया था, मैं थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दूं कि फ़िलिप्स कंपनी जो है ग्लोबली एग्जिस्ट करती है अभी, लेकिन फ़िलिप्स स्प्लिट हो गई दो हिस्सों में। जो हेल्थ केयर वाली हमारी साइड थी या हेल्थ टेक्नोलॉजी की, वो अभी भी फ़िलिप्स है, तो वो प्योरली हेल्थ टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में भी है। और जो फ़िलिप्स लाइटिंग का डिवीज़न था वो इंडिपेंडेंट कंपनी सिग्निफाई के नाम से, हमारा ब्रांड फ़िलिप्स ही है, तो कंपनी वही है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है, दो अलग डाइवर्जन दे दिए, दो कंपनीज बन गई एक में से। जो रॉयल फ़िलिप्स कंपनी ग्लोबली एग्जिस्ट करती है वो हेल्थ टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है, चाहे वो होम हेल्थ केयर है या हस्पताल में है, और फ़िलिप्स लाइटिंग जो डिवीज़न होता था उसको सेपरेट कंपनी, हम भी एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्टेड हैं, और उसका नाम फिर क्योंकि कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग मुख्तलिफ हो गई तो नाम सिग्निफाई हो गया, लेकिन ब्रांड हमारा फ़िलिप्स ही है। जी हाँ। तो सर वो दोनों सेम ही कंपनी के अंडर में ओनर एक ही है? इंडिपेंडेंट है, लेकिन ब्रांड सेम है, ब्रांड सेम, हमारा ब्रांड एग्रीमेंट है। तो फ़िलिप्स, जैसे मैंने कहा कि फ़िलिप्स पाकिस्तान और अब सिग्निफाई पाकिस्तान, हम लोग शुरू से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इधर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स को शोकेस करें हर शोबे में, और ख़ास तौर पे लाइटिंग में भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से, इंटरनेट की वजह से, IoT की वजह से बहुत सी ऐसी नई चीज़ें आ चुकी हैं और आ रही हैं, जो कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस सेटिंग में हम उनको शोकेस कर सकें, और जो विज़िटर्स आते हैं जिसमें कि हमारे कस्टमर्स, एंड यूज़र्स भी हो सकते हैं,
कंसल्टेंट्स भी होते हैं, जैसे खालिद साहब की कंपनी है और बहुत से और कंसल्टेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स भी, और फिर और हमारे अपने चैनल पार्टनर्स भी। तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनसे इंटरेक्ट करने की एंड टू सी कि क्या हो रहा है। प्लस हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है व्हेन वी लुक एट दी अदर बूथ्स एंड अदर एग्जिबिट्स, चाहे वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हों। तो ये बहुत मुफीद रहता है, इसीलिए हम हर दफ़ा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इस दफ़ा भी हमने किया एज अ प्लैटिनम स्पॉन्सर। बिल्कुल ठीक है। मरियम दुरानी साहिबा, पाकिस्तान केबल्स बहुत बड़ा नाम है, हर दूसरे तीसरे टेलीविज़न जब भी लगे हैं पाकिस्तान केबल्स, एक आपका जिस तरह की आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं वो हम देख रहे होते हैं। पाकिस्तान केबल्स को IEEE से कितना फ़ायदा हुआ? थैंक यू वेरी मच नसीम साहब। आई थिंक यहाँ पे बात फ़ायदे की नहीं है। अगर हम अपने मुल्क की सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखें, प्लस आपका ख़ुद मीडिया से ताल्लुक़ है, आप अगर सिर्फ ये देखें कि गुज़िश्ता 10 सालों में जिस तरह सोशल और डिजिटल मीडिया इवॉल्व हुआ है, लोगों ने अखबार पढ़ना छोड़ दिए हैं, और जो चीज़ डिजिटल और सोशल पे आती है वो बिलीवेबल करार दे दी जाती है। उसमें IEEE जैसे इदारे बोस्ट करते हैं ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, यानी IEEE प्लेटफॉर्म से जो भी बात की जाएगी वो उनको पता होगा, जो भी उस इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर होंगे, कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ रिलायबल, ऑथेंटिक, क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जिस तरह मेरे साथी असद साहब ने बात की, पाकिस्तान केबल्स ओवर द इयर्स बड़ा बाकायदगी से IEEE की एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करता रहा है, प्राइमरीली नॉट बिकॉज़ हम शो के आखिर में ये गिनते हैं कि कितने लीड्स जनरेट हुए। हम प्राइमरीली आते हैं टू इंडोर्स द इंस्टीट्यूशन, जो IEEE की एक माशाल्लाह से इतने सालों की एक हार्ड वर्क ऑफ खालिद साहब एंड हिज टीम मेंबर्स, द प्रोफेशनल्स दैट आर बिहाइंड दिस। So we endorse that. अगेन यहाँ पे क्योंकि एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है, तो जो क्वालिटी ऑफ कंसल्टेंट्स, जो क्वालिटी ऑफ वॉक इन कस्टमर्स पोटेंशियल होते हैं, वो सीरियस लोग होते हैं। सो इन द पास्ट हमने इन एग्जीबिशंस को यूज़ किया है अपनी न्यू लॉन्चेस, जो कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है उसको शोकेस करने के लिए, बिकॉज हमें पता होता है कि एक बड़ा वेल डिफाइंड टारगेटेड ऑडियंस आता है who is looking for credible information. So for us, this platform has been about disseminate the right information to the right kind of audiences. कुछ साल पहले हम लोगों ने for instance ACCC कंडक्टर्स मार्केट में लॉन्च किए थे, जो बेसिकली अगर आप पावर जनरेशन और पावर सप्लाई के निज़ाम को थोड़ा बहुत समझते हो मुल्क में, उसमें हमने बेसिकली इंट्रोड्यूस की एक टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में प्रूवन है, lower energy losses, efficient systems for power supply. We have used this platform because हमें बड़े अच्छे समझदार consultants, electricians, यहाँ पे electrical consultants मिले, जिनके साथ हमने बैठ के बात की about our product. या हमने हाल ही में wiring accessories की range launch की है. So we are finding the right kind of people who come and want to know more, right? So for us, truly, to be honest, हम endorse करते हैं the institution और जो भी वो efforts कर रहे हैं, because इस वक्त ज़रूरत है ऐसी bodies की जो credible हैं और जो सही source of information दें लोगों को, so we're there primarily because of that. बिल्कुल ठीक है। तो इसमें मकसद है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो IEEE के साथ खालिद साहब खुश दिखाई दे रहे हैं। आप खुद, जैसे अभी असद साहब ने भी बताया कि NED यूनिवर्सिटी में आप और हमारी आपकी अहलिया साहिबा दोनों प्रोफेसर हैं वहाँ पे, तो ये वहीं से पढ़ा था सर पहले? मैंने NED से पढ़ा, आज से 50 साल पहले मुकम्मल की थी पढ़ाई। उसके बाद अमेरिका से मैंने MS किया और उसके बाद 35 साल से मैं प्रोफेशन में हूँ। बच्चे हमारे जो आने वाली जनरेशन है, मैं ज़रा थोड़ा IEEE से हट के बात कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। क्या सर उनका रुझान, उनके जो एक एनर्जी लेवल होता है, जो एंथुजियाज़म होता है, उसका कहाँ देख रहे हैं आप? देखें, आपसे देख के लग रहा है आपने 50 साल पहले अपनी तालीम मुकम्मल की थी, अमेरिका से MS किया था। आने वाले बच्चे हमें किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? देखिए, बात ये है कि
جو تبدیلیاں ہیں وہ ان کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں نے آج سے کوئی 40-42 سال پہلے میں نے ہمارا جو پہلا ملٹی ٹاپک سمپوزیم ہوا تھا IEEE کے تحت، اس میں نے ایک پیپر پڑھا تھا مائکرو پروسیسر اپلیکیشنز ان انڈسٹری. جی. لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے تو لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. آپ جس آٹومیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ کا بڑا مسئلہ ہے بھائی. ہمارے لوگ اس وقت تو یقیناً بالکل ہی ہیلپ لیس ہو جائیں گے جب وہ ٹیکنالوجی آ جائے گی اور ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال ہی نہیں کر سکیں گے. تو دیکھنا یہ ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی کو آپ کبھی نہیں روک سکتے. یو کین ناٹ پٹ اینی بیریئرس. اس کے ساتھ چلنا بھی ہے. اس کے ساتھ چلنا ہے، اس سے آگے نکلنا ہے. آپ نے کوشش تو نہیں چاہیے، اس سے آگے نکلنا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے، میں تھوڑا سا لمبا ڈسکشن نہ ہو جائے، یہ میرا بڑا ایک دکھتی رگ کو آپ نے پکڑا ہے. اور میں نے آج کا ہمارا سپلیمنٹ نکلا ہے بزنس ریکارڈر کا، اس میں میں نے اس چیز کو بہت کچھ کور کیا ہے. میک ان پاکستان، یہ میرا ٹائٹل ہے، میک ان پاکستان اور انجینئرنگ پوٹینشیل. دیکھیے 1961 میں 62 میں پاکستان پہلا کنٹری تھا اس سدرن ریجن کا، سدرن ایشیا کا، جس نے راکٹ لانچ کیا تھا. انڈیجنسلی میڈ، کوئی باہر کی ہیلپ اس میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اسی قسم کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس. تو ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس انویسٹرس ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ان کی ایفرٹس صحیح ڈائریکشن میں لگ نہیں رہی ہیں. اور میں نے آج کی جو میری یہاں کی انوگرل ایڈریس تھا، ایک طریقے سے اوپننگ اسپیچ تھی، اس میں بھی میں نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ بھائی ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کے درمیان پروڈکٹیو لنکیجز قائم کر سکیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی میں اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، چاہے وہ فیڈرل لیول کے اوپر ہوں، نیشنل لیول پہ ہوں یا پروونشل لیول کے اوپر، ان تک ہماری آواز ہی نہیں پہنچتی. نہ کوئی میکینزم ہے، نہ سننے کو تیار ہے. تو یہ اس کو چینج ہونا چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی صحیح قدر نہیں ہے تو اس سے ظاہر ہے بہت بڑا فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے. اب اس کا تدارک کیسے کیا جائے وہ پھر ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال اس میں سولوشنز موجود ہیں. ہم اس کو کوئی سوچ سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں جی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہاں لے کے جائیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو. جی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک پروڈکشن لائن کی طرح سے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس ہم پیدا کر رہے ہیں ود آؤٹ تھنکنگ کہ جی یہ کہاں جائیں گے، کہاں جاب ہوں گے، ان کے لیے جابس نہیں ہیں. تو اس میں اس کی چیز کی ضرورت یہ ہے کہ ایسے ادارے ہمارے ساتھ لنکیج ان کا قائم ہو، میڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ آئیں، وہ اس میں ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز شامل کریں تاکہ یہ ایک کچھ آگے چیز بن سکے. سر ڈگری تو مل رہی ہے لیکن اسکلز کی کمی ہے. میں ایک جو میری اپنی پرسنل فیلنگ رہی ہے ہمارے، کیونکہ آپ ایک ٹیچر ہمیں ملیں تو سر ہم تو ذرا سیکھنا بھی چاہیں گے یہاں پہ. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ جو ہم گریجویٹ کے بعد ماسٹرز کی ڈگری بھی دیتے ہیں، اگر ہم گریجویشن کے بعد ان کی اسکلز پہ 1 سال کام کریں، اس کے بعد ماسٹرز پڑھایا جائے تو کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیز جو امپورٹ پہ پابندی لگی ہے، اس سے اپنی گڈس اور اپنے لوگوں کو سنبھالنے میں، بنانے میں کوئی مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ سب بیوقوفی کی باتیں. آئی ٹوٹلی اپوز دس تھنگ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کو اس طرح سے پکڑ لیں گے تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ہماری کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ہالسٹک اپروچ، ایک انٹیگریٹڈ اپروچ، وہ ہمارے ایسے مسنگ رہی. اب کہتے ہیں ہم اس کو اس طرح کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن ہمارے کوئی وہ اچھا یہ سب چل رہا ہے ایز آئی سیڈ، یہ سارا ہیپزارڈ ویمس کے اوپر. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا. آپ سے میں شیئر کروں آپ سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آج کل منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آج سے 1 سال پہلے انہوں نے ایک ٹیم ڈیولپ کی کنسسٹنگ آف انڈیپینڈنٹ پروفیشنلز لائک می، جو کہ پاکستان کی الیکٹرانک پالیسی بنا سکے. ٹھیک ہے جی.
ہمیں ٹاسک دیا کہ آپ نے 45 ڈیز میں الیکٹرانک پالیسی بنا لی پالیسی. وہ 45 ڈیز تو کیا 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے, اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کہ کب میٹنگ ہو رہی ہے, پہلی میٹنگ کیا ہو رہی ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, نتھنگ لائک دیٹ. اچھا, الیکٹرانک پالیسی جو ہے اس میں ٹیلی ویژن بھی شامل ہے, اس میں موبائل فون بھی شامل ہے, اس میں واشنگ مشین بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, اب بتائیے جن لوگوں کو جو کہ منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, الیکٹرانک پالیسی میں کیبلز بھی شامل ہیں, یعنی کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے ہمارے منسٹری میں جو لوگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے کیٹیگرائزیشن ہو, کیا ہو, پالیسی کیا ہونی چاہیے. پالیسی کا بس وہ یہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہوگا, پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہوگا کہ جناب یہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ شروع ہو گئے, اس کے بعد وہ فائلوں کا پیٹ بھر جائے گا, اینڈ آف میٹر. سر جاتے جاتے بس صرف بدر ایکسپو سولوشنز ہمارے ملک کے لیڈنگ ایونٹ آرگنائزرز ہیں, ان کے ساتھ IEEE کا جو مرج ہے آپ کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ نہیں, اٹ ہیز بین اے ونڈرفل ایکسپیرئنس, اور آئی تھنک اٹس اے ویری پروفیشنل آرگنائزیشن بدر ایکسپو سولوشن, اور اسی کی وجہ سے کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک پرانا ایسوسیشن ہے تو آئی واز ان دی ایگزیکٹو کمیٹی آف دا ایسوسیشن آف کنسلٹنگ انجینئرس پاکستان. تو اس میں ہم نے 2019 میں جولائی 2019 میں وی آرگنائزڈ اے نیشنل کانفرنس آن پروکیورمنٹ آف سروسز, گڈس اینڈ ورکس, and that I did particularly in association with Badr Expo. So it was wonderfully organized, اور اس میں جو تھے بڑے شاندار طریقے سے وہ کنڈکٹ کی گئی. اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی لوگ تھے اس میں ہمارے بہت سارے سینئر کنسلٹنٹس بھی تھے, ورلڈ بینک کے ریپرزینٹیٹیوس بھی اس میں تھے, اینڈ وی ہیڈ اے ونڈرفل ریئلی پینل ڈسکشن ان دا کلوزنگ آف دیٹ ایونٹ. بالکل سر, تھوڑا سا یہ بدر ایکسپو سولوشن IEEE یہ جو جڑے ہیں ساتھ میں. جی, آئی تھنک ایز اے ریگولر پارٹیسپینٹ ٹو دس ایگزیبیشن جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ بہت ہی ایفیشینٹلی آرگنائز ہوتا ہے. کمیونیکیشن ریگارڈنگ دی ایونٹ بہت پہلے سے ہوتی ہے, اور باقاعدہ ایک لانچنگ بھی ہوتی ہے بیفور دی مین ایونٹ. So I think the processes are very well defined. جو لوگ بدر ایکسپو کی طرف سے اور IEEE کی طرف سے انوالو ہوتے ہیں, سو اٹ میکس آر لائف مچ ایزیئر, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پراپرلی آرگنائز ہوگی اور ایک خاص اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کی ہوگی. سو وی بین آل ٹوگیدر ویری سیٹسفائیڈ. مریم صاحبہ, یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ IEEE اینڈ بدر ایکسپو سولوشنز یہ جو جڑے ہیں آپس میں, اور جیسے 11th ایڈیشن ہے, بہتری آ رہی ہے آرگنائزیشن میں مزید آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ؟ I think 11th year جو ہے is a proof of the fact کہ یہ partnership has stood the test of time. اور I also believe کہ اس سال when I was talking to the organizers, they were able to sell every stall. ٹھیک ہے, so the fact کہ ساری کمیونٹی ان کو انڈورس کر رہی ہے, they look forward to attending the events. It's a fact کہ like efficiently کام ہوتا ہے. انہوں نے اوور دا ایئرس اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے سسٹمیٹک ہونے میں, اور اپنی طرف سے ہمیشہ کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ کوئی تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہو جائے فرام لاسٹ ایئر. دس از وٹ آئی گیٹ بیکاز آئی کلوزلی ورک ود دا آرگنائزر, سو آئی فیل دیٹ دس از وٹ ہیپنس. بٹ آئی تھنک اوور آل it's a great show. It's a great show. تھینک یو ویری مچ خالد پرویز صاحب, تھینک یو ویری مچ اسد جعفر صاحب, اینڈ تھینک یو ویری مچ مریم درانی صاحبہ. بہت بہت شکریہ. یہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں. IEEE میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, یہ صرف بزنس کرنے نہیں آئے ہوئے, اپنی کمپنی کی پروڈکٹ کو بیچنے نہیں آئے ہوئے, لیکن ان کے اندر جو ایک درد, ایک جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہماری آنے والا فیوچر, جو ہمارے بچے آ رہے ہیں اس الیکٹرانک اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے تھرو یا مختلف ڈپلوماز کے تھرو, تو ان کا فیوچر کو بھی یہ لوگ نظر میں رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے لیے بہتری لائی جا سکتی ہے. اور جو سجیشنز آئے ہیں ان بڑے اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے, اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ IEEE
بدر ایکسپو سولوشن پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر سرکار ان بچوں کے لیے کہ جو انجینئرز بننے جا رہے ہیں اور جو پرفارم کر رہے ہیں، ایکسل کر رہے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں، ایٹ لیسٹ ان کا یہ ایکسپوجر ہو ان اتنی بڑی انڈسٹریز کے سامنے. یہ پوزیشن ہولڈر تھے، ہم ساری دنیا میں دیکھتے ہیں. آپ میٹرک کے اندر کوئی طلبہ جو ہے یا لے لیتے ہیں، کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں شہر کے اندر جو ان کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہوگا. اسی طریقے سے جو بچے اچھا پرفارم کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں، ایٹ لیسٹ ہم ان کو سامنے لے کریں، ان کو پیش کریں ان تمام بڑے اسٹیک ہولڈر کے سامنے، اور ان کے اسکلز کو یہ خود ہی چیک کر سکتے ہیں جس طریقے کے یہ پروفیشنل ہیں. IEEE کا آج پہلا دن ہے، 11th ایڈیشن ہے. آپ سے گفتگو اور خاص کر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جاری رہے گا. نسیم راجپوت یہاں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. جلد پھر آپ سے مل رہے ہیں. ٹل دین اللہ نگہبان.